Alright guys, nata sa Sana Resort guys, no? Kuhanin siya guys, padulong siya sa C4. So, papo kayong weather karon guys kay init. No, dapis dagat guys, so nindot kayo. Oh. Kaya nagamay guys kay hangin guys. Init. School. Julie went here. Is college school? Secondary school? It's a professional, like, yeah, it's like a professional school. Professional is like teaching you jobs. Okay, now we need to pray. Hail Mary, full of grace. Lord is with you. Help us find a parking space. Help us find a parking space. Ano? I wonder if I can just park here. Here. Cannot? Yeah. Yeah, because it's so many people come here every Sunday. Oh, maraming tao. Okay, we'll make ourselves a parking spot. Maybe there now. What about here? Not here. What about here? Not here. Okay. Ano ba namang bugo yung at tumi sa park? Ganyan ko ano? Ang upuan. Butang sa sapa, butang sa sapa. Butang sa sapa. Tanong sa labos ini.
Abuli sa sini si Dion sabi. Abul. Kabulan siya. Man eh. Di ana sa iya. Abangan eh. Tugno mo gud. Lang nalimtan ni mo tong dala katakong para ana anta dili ka mahago. Oo. Unsa? Takong gipalit sa imo isabit. So nalami sa park guys, no banuban na mo dudong guys on araw. Okay. Ugnaw ra ba kay guys? Banuban ang gamato nga bata. Ira ba na siya kakitagon sa ning park? Iya na makakaon na siya sa iyang tuto, bibiron karon ganahan na siya. So banuban man gyapon. Lamang ko na inkuranan dito nahan. Para tagla sa malay-balay ani guys, no? Ano mga common kay nga mga areas malay-balay ni guys. Nga ni po ang katugnawon. Dili ang tugno ko ni. Dili nga ni man sa malay-balay. Naingani nga ang weather sa malay-balay. Ang 8.5 ang ano, murang wa stretch kaya ang yang kwan. Wide. Oh, there's a lot of sapiring. Asa piring? Mm, Maybe book? Oh my gosh, there's a lot sa of pering. Oh wow. the caterpillar Yeah. is so itchy. Yeah. I'm afraid that they will fall off the ground. Sorry, man. Banuban ang gamatoy, oh. Banuban ang gamatoy, oy. Yan na rin, bakla ito rin eh. Ano, tas atong muling ilang yuta ni Kuandre, guys, no? Ilang nip daw diri. Ilan ni diri, pila ka hektarya ni diri ilahan eh. Bahino nila ni Pon. Diri ta magbalay Pon, guys. Kon sa iyang kon pa niya. Eh, hunong sa kay di mo ko kakuan. Okay. Tulgon ra ba na siya kay gusto na siya magkaon. Ya? Karon tawag sa Inaani gyapon ni kanang bulan siya. Can you carry him around if you have long arms? I got it. So mura sa mga kuan guys, no sa forest kay dagan sa mga kahoy nga dagko. Continue din na ba? Ani siya sa malay-balay nga style nga ni Who is the guy? katong kuan. Who is it? Unfollow guys, unfollow. And follow and subscribe. Mura gyapon kagendi oro guys, nagyapon lapok. Ano ko? Sa Pilipinas pa nilang nainom niya. Ay, pagban ng bata dito kay Magal kayong kahoy. Bilagan mo, ano sila. In the Philippines, there will be iguanas. There would be Not iguana, there'll be spirit in each place. the spirit. Spirit. Oh, mga kuwan ba na muyo? The dwarves and the tikbalang. Ay, rin talaga ang bata. And the witch. Yang ayat na talaga ang bata kung nakuha na baptismal. The child cannot go out until he is baptized. Ah. Oh my goodness. Asa na sila? Where are they? One more patience, please. What's up, di ay? It's okay to kuan if
he's in my valley, but right now we don't have a proper path. But he likes it. He does. Oh, Wa- Ano nga, gaman niya, gaman na siya. Gusto lang mag. Diyan. Unsa man nga park ngalan diri? ito pangalan sa park na yun. It's called Parc de la Cuillère. Which means I don't know. tree, so many trees park. It's Saan just, tayo? it's just the name. I don't know what the name is. So. Why is so pataka? What do you mean, but I'm just telling you the name of the of the park. It doesn't make me pataka. Liam, tell your mom that I'm not pataka. Oh. Ang madot yung kinigabi iba. Kay work iba. Oh, ngit diri ining gabi eh. Okay, guys. Sunod, are- guys. Ito na si Arden guys. Yeah. So murag There's a lot of roots, layo pa ang baklayan guys no. big roots from big trees. Nagpaano ba sila? Andrea mo naman, free climbing? Yeah. Free climbing. Well, Emily is also. She wanted me to come with her. So We'll go another time. how much for, It's 22 euros, my one for adults. alam, how much for kids? For kids, not sure. 10. Free climbing. No, it's so much fun. There's the adult. We need to do it, Mama. Yeah, this one oh. It's like Yeah, what? yeah. It's free climbing. same like dahilayan. Oh, there are some very long zip lines here. It's very fun. I've been here a few times. My 10th birthday was spent here. Guys, mura rin sa dahilayan na guys oh. Oh yeah. Mura sa dahilayan guys ang Kwan Park. Abot nami guys. So, mura sa dahilayan park no. Kaya sa mga tree climbing oh. May mga pwede ka musaka sa kahoy ba. Ano? Unya, free ra siya guys, no? So man eh, bawal ang So, ano siya nga park, no? So, lagi din say masag mountain climbing, no? Ano, diyan kang saka. Ano? So, Pirates in the Caribbean, guys. So, dagang kayo mga bata og tiguang. Camping. Libre naman siya. Wala sa bayad. So, Domingo, dagang gaani dali kay libre man. Pwede, si Emilio, iso ni Nicolas, nagsaka. Tapos unahan, natong tanahon. Nakana, kuha mo na ni ko ano, amiga mo na ni ko ano, amiga ni Julie. So, ito ara si ko ano, Emma? kuhan ni kuhan. Ah, this is Emily. Emily? Emily? Emilio. Ang kuhan. Saka-saka. Yung maulugan mo. Kuha man ang kuhan ni kuhan no? Ni, amiga ni Julie ba? Kana? Kana oh? Friend of Julie? Best friend ni Melanie? Melanie! T'as la tête dans les étoiles. Il est où? Wala mo! Get Liam there, Ben, not here. Kasi mahulog pa dyan eh. There. Yeah, here. Ouais. Je vais regarder, ouais. This one can. Huh? Il y a le film. Eh.
Tulog. Gigutom naman siya. Wapa siya gigutom. Pag muhilak, paano na to? You want to put this on? Just a blanket for now. Blanket only? Later, if he cry, we can feed him. Yeah, let's feed him. Ano na? What time did we get home? 12? 12? Oh yeah, it's evening time. 12, 1, 2, 3. At 1:30. Ah, 1:30? Yeah, 1:30. Yeah. What time is it? One. Right now it is 3:45. 3:45. Mm. So yeah, it's feeding time. Feeding time. Okay. Okay, I'm gonna prepare the milk. Tulog ang bugoy. Luban sa dinis. Kasaba. Like, dagan kay mga unggoy diri guys. Nga kuhan guys. Nagsakasakas kahoy. Mga mistiso nga unggoy ba? O tapaw. Gisuon ni Nick ganyan si Emily ug yang amiga nagsakasaka sila. So libre diri guys. Wala entrance no. Kada Domingo. It used to be 14 euros. Ah. They increased by almost 10 euros. That was 10 years ago. Yes, it was. Yeah. Can you imagine, like, you only want to spend like 2 hours, you pay 22 euros for it? I know. To make sure they're safe. I know. But so if you want it to be lit, you need to come at like 1 p.m. Yeah, yeah. There's no. You need to come early so you can enjoy the Exactly. Pag ano sa balay man, himo na But right now it's not suited at all because they're closing in an hour Ah. or an hour and a half. Yeah, but we're not tiny. No, they are. no, they are. pag ano sa balay, himo na tayo san. Ano walang bottle warmer, like 50 euros. Ano ba? 1,000. Ikon saan lang yun? There are some babies mama that they don't like cold milk. Good thing that it's not ours. You don't know. Okay. Adi na. May morganahan mo siya bugnaw si Ikon, Liam. Mas ganahan siya bugnaw. Makatulog siya bugnaw. I think we should cover him. But where are we from? Wait lang. Diyan lang sa butang oh. Ooh, wow. That was big. Nalibang na sad nalibang si Liam. Sige na siya kalibang palautot kayo. Where are you gonna cover him there? Dagan kag mga kuhan guys no. Saka-saka guys. Murag dahilayan siya nga style no. Saka ka sa kahoy. Libang mo yung isa. Kaon na siya kay gigutom. Kaon na siya. Ay no, exercise ang bata. Oo. Tugali oh. Are you feeding him now? My baby bulingit. Come here, my baby bulingit. You got so much bulingit. Paano mo sa anak ni Melanie? Ano sila sa Oh, 3 years old. A form. Lalaki ang anak lang. Andrea, oh, Andrea. Andrea. Andrea, Julie. Que fait Est-ce que vous avez vu faire la tyrolienne? Eh non, on l'a pas vu. Ah bah elle était juste là. Et là-bas t'as Raphaël Duchet-Tigre qui est dans un grand.
Liam will love to be like playing trees. Let's see. I hope Liam is not going to be like, No, he's not. We're gonna make sure that he's not. Look at outside. He's like struggling. He's even big. He's with the big, in the big, Si Andrea kayo, adventure kayo ba? Di ka hadlok si Andrea ba? Di mahadlok ba? Adventure kayo nga bata. Ala, ang gamay nga bata oh, ni kuan sa taas oh. Mo ba? Tara oh, nagdagan no? Ah, mais Andrea, ils sont là-bas, ils sont là-bas les. it's not safe, no? Oh, turo oh. Bata nga gamay ba oh? you have the person with the baby. Like that girl. Like, Tabok na siya, paingon na siya dito sa pikas ba? Paingon na siya dito. Nagaatang dito, mga bata po do. Oh. Ang palito. Aman si Pandora si Andrea dito. Kaya kasi mga ano, ang buhok ba? Orange. Naggang Tarzan rin guys. Mga mistiso nga Tarzan ba? Attends, reste. Allez, lâche-toi. Et voilà. Attends, Andrea, attends. Avant que tu descendes, tu mets tes muscles dedans. Et voilà. Allez. Bravo champion. On est parcours fini. Viens. Oops! Attends, viens, on va se poser ça, Ah. on va aller boire, viens. Let's go. Ah bah, il y a ma reine là-bas. Viens. Bata gamatoy oh. Silip lang yapon siya, nagtuluga lang yapon.
Very bad, your mom. She doesn't have a snack that's they're done. Vous avez fini là? Bah, moi j'aimerais bien en faire un autre, mais Bah vas-y, fais. Ah ben, ouais, mais je suis au pire, je peux pas lui prendre. pas la même taille. Hein. Tu penses que... Ah mais bon, après, je suis pas vraiment en tenue. Donc. On fait la violette. De toute façon, la noire elle est fermée. Ah. On va faire la violette. Hein. Il y a besoin de faire le grand écart et tout, ou ça va, il faut que ça pas mal ça. Non, mais ça bouge un peu quoi. Enfin, en fait, avec le jean, est-ce que je peux le faire, tu penses? Bah oui. Après, t'es sportif. En fait, c'est juste pour pas que ça étire trop le poussou. Ah, ça devrait aller. Tu penses que ça se fait ou pas? Ah, non, mais il y a des tailles différentes ou pas de la harnais? Ouais, faut refaire. Allez, il faudrait que vous alliez quelque part. Ouais, un peu moins... Juste. Yo. Oh, ça va, t'as des petites mains. Toi. Regarde, je sais pas si les filles elles sont toutes petites. C'est bon? Oui, bah resserrer ça, Nicolas, je sais pas. Mas Andrea dito. En fait, ce qui me chagrine, c'est de savoir... C'est pour être italienne. Mo ni siya ang mistiso nga Tarzan guys mo kuha na saka na ni kahoy ron. At bukat-kat na ni kahoy ba. Tugnaw siya kani unya din. Tumno na gyud. Tumno na kali karon. Nang ano yoga lang kaya ako pa nag. Est-ce que j'ai besoin des lunettes? Bah, moi j'ai une lunettes. Ouais, pareil. Est-ce qu'il faut enlever son manteau? Ça dépend si t'as chaud ou pas. Ah si, il fait chaud là? Ouais. Bah, quand tu Tu commences? Vas-y. Tarzan is ready. Tarzan. The handsome Tarzan. Ok. Est-ce que je garde ma ceinture? commences à l'heure. Toi tu mets beaucoup toi? Bah, toi, tu sais quoi, tu fais ce que tu veux. C'est pas comme si t'avais débarrassé par rien. We're only going to the adult one. Maybe it's like tall. Okay. Et ben voilà, t'es contente, ton frère il est avec toi. Bah
Je suis pas trop ardée maintenant. Ah, d'accord. Non, je te parle de page de... Elle était restée bloquée, regarde, dans le truc comme ça là. Elle était comme ça. Tuloy lang anak, gagmay ra pa sa ang mga magpapa. Pero ilang mga anak kay mistiso kay mistisa ba eh. Gwapo-gwapa ilang anak. Kaya ang dugo ang ganun. May ilang mix ba? Na may man pangit pero kaya iyang kwan mix gwapo ilang mix. Non, mais on va faire... Non, non, mais c'est pas grave, on va aller sur la... Mm. Mga dili ka ng kuan gid ba ng mga mistisa kay dili gid. Oh. Téléphone là. Ah, here. Je vous prends dedans. Ah, Et moi je peux bien rentrer avec vous ou pas? Et les arbres, il n'y a plus. like rain. Ah, il est peut-être là-bas, non? Ah oui, là-bas. Là? Où il est? Il est où? Baisse à l'immobilier comme j'ai monté. Non, laisse-moi mettre tes gants. Lang, tuloy ang anak ko. Tuloy ang anak ko. C'est plus joli, et j'aime bien quand c'est un peu plus sombre. Mais prends pas de bas comme ça. D'accord. Hein. Ok. Vas-y. Attends, mais pas du tout comme ça. Ouais. Bon, baisse à l'immobilier. So, magbalian yung kamera. Sandali. Kuha na Julio. Kuha na Julio si Liam. Kailangan kayo sa kalsara sa Liam. Allez, on y va. Ito kay pangabata. Hindi ba ka na ba? Sunada ka na sabay? Ano anak mo daw tungkol? Amo ba? Pwede ko ano. Amo na, wapag ibantay yung mama lagi. Ano, ito nga bata ko, ito nga bata, lalaki ba? Itong to dito. Ganyan to, ni ambag dito, ni latay dito, pinakahabog. Moriyabog si Aiden ba nga, sunada kay ba? Ano? O kana, o kana. Kana yung mama. Kana bata, grabe naka-adventure nga bata. Cute kay lang bata lang. Mo, Mais dans quelques années, usaka, o pinakahabog kayo, mahadlok. là-bas, ça va être génial. Hindi ka kahadlok ba? On verra comment quelques années. Gwapo mga bata eh. Gwapo may amang. Après, si tu veux, il y a Andrea dans les petits, hein, Amo sila musaka. avec Emma. Elle est avec Emma là-bas. Mga tarasan nga mistisa guys oh. Oh. Mistisa nga tarasan ba? Parang mistiso nga tarasan guys oh. Saka na papanliyam ba? Doon ni Mili, isuon ni Nick. Mga guys, saka lang doon katarasan guys. Para makatabok ka dito, kinanglan ka mo tuyok dito paingon. So di na to makaber no kay layo naman sila. Pero mo balik na sila sa agi.
Parang nagdahilayan style ang kuan diri guys. Ang tema diri. So, diyan na sila magawas unya oh. Dito pa abot pa man sa dito. Libot-libot ando pwede din ka makanaog diri pinakalas. Dira kanaog ana. So katawid na sila no. Mili lang ka manguran. Ito na sila karoon dito sa libot pa sila dito no. So kung wala kay kuan guys, gas ani guys, padlock kay sa ato diri murag mubo na tanaw pero kung nara ka ibabaw, habog na kay na guys, kurog na kana kung nakay height ko bitaw ka ng phobia. Hello, Bunjo. So, libot na sila dito, no? Pwede di ka magpa-picture dito niya, guys, oh. Picture ta diya, niya. So, atong tanawon dito, be. Monitor na ito ilang kuhan, be. Asa na sila lapit. O, diya, oh. Makagi pag sila diya, makalibot. Ano, guys, oh. Kuyaw kayo na diya, guys, oh. Eh, kuhan pa kayo ba? Mga bata, oh. Saka mga bata oh. Ito anang duha ka mistisa oh. Itong ganina ba oh. Habog na kayo sila oh. Sabi nila kahabog ba? Hop. Tawid na silang Nicolas. Ina, make sure yun mong cable nga naka tie up gid sa kwan kaning wire kay para nga in kaso digyas ka mabitay ra dili ka makuan kay na may mga ingana nga giana no kanang murag kawayan na imong latayan ba so timbang ka ana siya diri maguyog-uyog po na siya kay tanaw ang itsura oh. So kung hadlukan ka sa heights maglisod kag kuan ani tabok ako di ko magsilbi ani kay hadlukan ko heights guys. Ako ang kuhan ni maratol. Nga no, kawayan na imong, ano ba, imong tumban ba? Oh, si Nicolas Galeo nga. Hadlok kay nga mo ba oh? Ang bata oh, maragula sa ilang bata, bay, grabe mga bata oh. Sa silang likod ang mga bata, kuhan kayo, kanang kusunada kayo. Paspas, pigi kayo mga bata musaka. Sabi kayo ba? Kuhan, hindi ko magsilbihan kay ako'y kuhan sa heights. Hindi ko anadog heights ng mga habog kayo. Kuhan ko, malula ko. Emilio, kaduhan na niyang balik kay ganyan nagsaka naman na siya. Kaduhan na niyang balik.
So murag tuyukon gini mo na siya guys, aya ka makakuan. Aya ka makaabot dito sa finishing line no, makanaog ka dito ato among gingkuran ganyan na dito ang finishing line dapit tong murag na net bitaw. Dito ang yang last nga mo kuan ka mo finish ka sa pag tawid sa mga obstacles. Kung contest na guys, siguro na kaya contest diri siguro ilang gahimuon siguro po mga season ani nga sa year nga bulan or adventure mga po nga kwan nga sports mga po nga kwan matima. Di na taka subaybay dito no kay sagbot kay ang just kiglido di taka agi. Pero muli mo ta dito sa Pikas kay para nga mamonitor nato sila dito sa Pikas ta. Libot ta. Tara si kuano. Dala si kuan Liam. Arsa ni kuan. Ito si Andrea nagkuano. Solo flight si Andrea dito. Kuan siya na ko ni kuan be. Sabi kay ato sang kunon be. Sa ignon si kuan. Kay olay asa Enggeng. Kuasa si Liam dito be kay si Andrea ba yang gabantayan niya. Gaana si Julia walay gabantay ka Andrea. Ako kang kuan ka Liam. Lagi yang giko nakita si Andrea dito to sa ibabaw galisod siya og kuan. Kuasa dito i-assist ito lagi. Asa man itong friend ni Emily? Gunitan pa yung anak. Dili ba katong isa ton? Ambot na nagkat mo sila sa kahoy. Ambot asa silang nik karon nga kuan. Ato pa silang nik dito. Apaw. Tsaka mo kuan sa ko dito sa Pikas. Lagi mo kali. So, grabe ang adventure di guys no. Kung mahilig kag adventure guys, diri ka. Sok-sok ka diri sa mga kakahoyan. Bantay-bantay lang ka kay nialas. Apa si Emilio? Nicolas. Abog na ka. Hello. Sibog ta diri guys kay murag kuan kay dito no. Alanganin. Dali tao kay kita sila. Ayun o. Ambong na kayo guys. Layo umalikin tuyo ko na guys. Tuyok pa ka guys. Mukuha na siya diri. Matabok na siya diri. Diri talabit tanaw kay ano siya magkanang slide ba. So diya siya makapaingon no. Wala pag-slide. So, dito makatang. Oh, ready na si Nicolas no. Slide na siya karon. May adlaw. Oh, murag nahadlok pa si Nicolas, murag nahadlok. Hadlok pa yung ano, itsura oh. So, ano, ready na. Para. Oh, ala ka diha. Alright, rock and roll.
Si Emily na po, si Emily. Hambog naman kayo ni guys. Huwag hangad na ko kayo guys. Pero mga bata nga duwa nga nagsunod sa ilaw, marag wala lang ho, marag nakabaklay sa dalan ba. Paspas kayo mga bata oy. Oh, opay kapot-kapot to. Grabe yung bataan niyo. Mga laki nga bata o kang kayo. Dili afraid of heights ba? Sunod na kayo mga bata oy. Kinanglan na gyapon kani mag-amping guys kay pag-abot mo sa mga point to point imo mang kuan imong cable imo mang tagtangon niya ibali na sa nimo mo nang mag-amping yung ka oh kasi hindi ko yung kitang-tang yung cable o galisod siya tang-tang. Ready na si Emilino sa nasunod. Ay, nabali na ni Juan. Ni Andrea. Alright, ready na si Emilino. Kasanada yung abay na. Hello. Yeah. Oh, yeah. Oh, elle m'a fait une frayeur. Elle est rentrée dans un truc pour les 6 ans, je l'ai perdue, elle était en haut d'un arbre. On a dû aller la récupérer et tout. Hein. Ah ouais. Elle est rentrée dans un tunnel d'un coup, je me dis mais il sort où ce tunnel? Je la vois en haut d'un arbre. C'est pas sûr. Mais elle est... Yeah. Regarde, ils vont faire le petit pont là. Ouais. Vraiment, tonton Nicolas. Allez, tonton. Marine, attends. Très bien, tonton, tu sais faire. Allez, tonton. Quand tu seras plus grand, tu seras avec nous? Oui. Moi j'aurais pas supporté là, c'est trop haut. Bon, j'ai laissé ma place, j'ai légué mon harnais. Andrea, viens. Andrea. Non, reste ici, ils sont là. On va dans le mettre tyrolienne. Regarde, il est super haut. Hello, maman? Oui. Tu veux qu'on retombe dans maman? Ou tu veux le regarder encore un peu? Non, elle veut vous regarder encore un peu. Il est où, Raphaël? Il refait une tyrolienne. Et après, on prend le goûter. Là, on rentre là, attends, moi. Viens tout à l'heure. Bisous, mon bébé.
2 mains sur le câble, passe. Voilà. Bugnaw na guys, no? Bugnaw na kakas kakahuyan, mga pine trees guys. O ba mga kakahuyan? Allez, à tout à l'heure. Ano yung mga bataan, kusunada kayo niyo, bag lucky yun. Tapay duwa oh. Grabe yung mga bata ba guys, kusunada kayo diri guys oh. Di ba kahadlok og mga heights ba? Grabe yung mga bataan niyo. Ako ani, wala na, habog na biya kayo ni. Ano ko ani? Kurug-kurug na akong pila ni. Oh? Kurug-kurug ka si Emilio. Pero kurso lang gani kay tanaw ni mo diri, murag habog na magay tanawon diri pero mas kung nakita sa taas, mas grabe gyud nakahabog. Taas na gid na siya. Oh, bisag nagsaka pasyonista ya pong kay ba. Taod ka po kanti pare bitaw murag si kuan ba. O mga bata o pero may ginakuan sa ilaw mga bata baka nang pero may makaapa sa ilaw paspas kayo mga bata. Na si Nicolas oh. Ambot na. Si Emily na po. Si Emily. Ano si Nico? Apit na sila mahuman guys. Apit na sila mahuman. Eh, kung naman, doon naman sila dito. Panaog naman nila dito na yun. Panaog na. So, dili na kay habog. So, gaulat si Emily kang Nick. Pag mahuman na si Nick, mo, paano na si Emily? O, tala na si Nick oh. So, Emily na sunod ka ron. Hindi ka bata ba? Grabe kay power kayo na. Anad na kayo diri ba? Ano? Para guys, no? So, abot na sila, no? Lusok-lusok tas mga kahoy-kahoy diri guys. Ano sila oh. Ah, mabalik pa diri. Mabalik sila diri ana. O diya sila. Paguman adto na po din diri. Panaog na din diya ana. Oh. Okay. Rock and roll. Tatawa to sa itong kilo diri guys, no? Kaya bas iyog dahil halos diri nga nagbahipi ba? Oh. Ay, ito pag dito speakers di ay. Ah. Asa ba? Lahi po di. Tuyok pa. Oh, c'est cool. Ang bata o nga lalaki o. Anong bata nga lalaki, grabe ka pas-pas bay ga. Pero may ginaga pan sila baga sunod. Pero kung paunaw na, muuna pa ginaba. Eh,
Pag di nga bata ka ng paspas kayo. Mauman sinik dito tangtang sa iya. Napan ng babae nga bata oh. O makaabot kid sila oh. Paspas kay mga bata anak. Oh, ready na si Juan, Emily. Grabe guys, no? Kung hinay ka o kuhan diri guys, makuhan ka, alipong ka. So, balik sa dito kay hapit na sila pagkuhan, di nila sila masangko. Sangko nila dyan, kuhan na dayon. Ang ilang sinaw. Di naman sila masangko anak niya. Pag sangko nila dyan, naog. Pwede na ka naog diri. O pwede sa kamuan na dito para makapayong ka dito. So for the meantime, to pa silang Nicolas dito dapita, no? Lasang pa kaayo. Sinaw. Isa. Painiti lang sa ate. Tulog siya. Hindi natulog yung bugoy oh. Diri sila mo naog. Diri sila mo sangko. So nasi manang ganyan no katong ano. Pagintay alamang si Kuan nga yung papa to nagsakasaka tarasan yung papa dito. Tulog kay si Liam. Kaya yung mamala oh. Sama mamala. Wala yung movie si Mama lang. Okay, buringan na ka. Buringan na ka mamala. Mamala. Sigut ka dirita po yo. Gamay kayo. Diyan man ni guys oh. Ang tapaw. Ganyan kaya sila oh. Ayun na nga. Grabe na sila bay. Power kaya sila manaka ba. O ano ba, mga sada ba, mga kuan, episode. Di na buta ako HBO, kang doon man kayo siya rin, episode ko na dito. Sanada kaya sila oh. Okay na sinik na. Ay, sorry. Okay na sinik no. Nakanaog na sinik. Pero, sila. Nakabot na sila. Man na sila. Allez Nana. Ah oui, ça m'a manqué aussi. Good job. Bah visiblement, parce que je me dis, Moi, d'ailleurs, Andrea, Musaka. il est en train de Apa yung bata ang may guys oh. Wala na human.
Donc tu dis ton job, les deux prochains mois, tu restes là, tu fais le barbecue. No, but then like Emma was like, I can't do it anymore, and I'm like, you can finish the work. Tangi ka? Kayong ka? Allez, Iliana. Ah ouais, papa, c'est bon. Mon père. Ouais, c'est bon. Ah oui, merci. Franchement, je sais pas. J'espère que. Jut lang. Ça y est, c'est fini, la maman l'a dit. So guys, nakuha na mo adventure, no? Silang Andrea, nagpabilin pa sila dito. So, kami mo, uli nami. Dua, una-una. So that's Center Zoo. Yeah, which is Vers Rouen pour la famille, pour ceux avec la famille de la mariée. Yeah. Parce que toute la famille elle est vers là-bas et qu'elle est très très famille. Et en fait, s'ils partent en lune de miel, Ito mo sa itong nalabyan lang, katong nato ta sa kwan. il n'y a aucun intérêt à nous d'y aller Katong itong nato ta sa kwan, dito sila na. Kanya mao. pour les voir comme Tene bike. mariage et puis Mga iro, sila muli oh. Lahat ro. Ro. Chihuahua. Chihuahua. Gandagan ang Chihuahua. Oh. on serait monté pour le week-end, mais en fait, s'ils étaient passés le week-end là-bas, ils arrivaient le samedi matin, on partir le dimanche matin en lune de miel. What happened to your Du mom? coup, on a fait vas-y, comme ça fait 8 heures de train pour What happened les to voir our aller, flat water? ça fait cher. Ça fait cher, ça fait long. Et du coup, il y a notre tante qui était à 3 heures de route. Sila Molly of Mona siguro. No, kinasadri mo. No, man sila gali sa balay ka ng kuan. Oh, in fairness, my mom, she uses a bit of cold water when she showers. It's not too hot. Ano kung init man good lang kay piling na kung sulod ang mga hangin ba. If it's too hot, then the panohot will come in. The panahon. Yeah. Right. Careful of the sapiring sila. Sapiring. Our baby Liam sleeping like a bear. Lagi ka inanahon niya sa mga kuan. Ang mga gulang ay good. And for fur. Pag mula ko na ni, ikaw yung magdagan-dagan na ni. 3 years old. Our baby is unperturbed. Nara lang yung Chihuahua. Alay po ni. Walay Chihuahua na nila. Walay Chihuahua katong ganiya. Ito ganiya kay mga Chihuahua to. Marag si Milo. Ang saguan ba? Itong sa movie bitaw nga kuan. Mura na gini sa kalamansi na yung ayaw dito sa knit daw. Nakanta square ng egg mo sa balay ni mama lang. Para sa ako Narrow ba? Narrow. Pag sulod mo kay kanang anak bitaw, anak. Mura isa pa kana.
Sige nga na nalagay pero Wala. Wala pa man butangan og mga butang, mabutangan og sopa. dili ba ang kuan, ang style ba pag sulodin mo kay kanang dili sa wide, dili sa ano, ana gyapon murag sa second floor. Ah, okay. Tungod ko sa kwarto nga naokupar. Punta mi sa parking. Kaya nga tao gapon dayo. Sige hapon na. Buntag pa diri guys. Dagan na rin yung tao diri. Ibig hapon na dagan mo nga pong tao. Ito skates to dito. Et c'est avec lui là, tu dis ouais, ça fait 2 heures que je suis là, machin. Ouais, mais là, c'est une bonne fois, parce que sinon, Kapo yung motor dito guys. Oh. Dagkoy ba? Yamaha guys. Murag mga bus Ironman ang ilang mga motor dito style dito guys. Di ka kitag mga Mio diri. So sakay sa lang mga gamit guys to. Balik na mi. Alright guys, manami no. So paulit na mi kay magsimba. Sunday man karon. Sa to. Sa to. ada ganda ako, pagin kita na na. Adi ba asa nga cookies? Katong sa kwarto ni mo lagi, dito yung lugar. Katong circle or square? Ay, Circle. rectangle. Sir, Abi na ko tayo mo sa hospital. sir ko na. Katong mahal mo to kay bahay view mo to. Tumay ko lagi yung chocolate. Kada kayo mo ikaon kita na lagi din mo pangako. Wala lang mo telefon mo, baby. Gusto ko sa Abi ko ba fruits imong kanon yung carrots nimo. I didn't see the car of Julie. Where did Yeah, park? I didn't see it either. I don't know where she parked. Lagi pero Si Andrea ko sa kemo ko carrots. ikaw ba magkarots unta ka dili ka nang buan? Carrots ito ako. Pag-alan ako, gawan mo carrots kayo. Pwede mo gud ka mag-repair mas na palit yung papa. Na tagtugay ba yung magpalit isa sa kasimana. Di man kay kung wala na magpalit dayon. Kami lagi yung carrots kay tampis lang ba? Tampis. Ilang dili dahan. Limpyo lang dalan man. Dapat yung sidewalk na makalakaw pa ba? Okay, wala lagi ang magkaroon. Saan? Init. Okay pa dulungan naman summer. Pag summer ani kay ayat na lang. Then, Itong mga lagi ang dos, dali ka mo alas tres mo may ayat. Bawal ka na init. kabaklay yung po diri pa diri. Para sa balay pa yan diri. Oh, okay ba lagi kayo yung dayod diri. Sayo lang ka sa buntag, inahinay lang ba? Okay pa ba sa dili, tugnaw pa. Okay nung yung tugnaw, kaya dili ka dali panington. Naglayan mo, ginawa tong sa tugnaw. Dili basta baga lang imong kuha lagi sa nina niya. Nakakaon ka daan. Kaya ako tuming ko, mayanta ko nga magtatatong kuha na dito pa may beach na ito. Ingon mo ka nga lain. Pag buwan ka ba baga di ka nga jacket pa para dili ka matugnaw sa kuwan tugtugan. Mo yun. Kato nga time kaya wala ko kaso baga. Excuse me. Gwapo kayong kuhan guys oh. View. Matag na sa kuhan. Grabe ako ani nga view kanina sa back mountains. Hollywood. That's California guys. California King Bed. Why are you laughing? No. Because we were next to the Hollywood sign. It doesn't look like this at home.
think it's way better. Yeah, probably. Ang Hollywood, kay mo na magbukid. Lagi, no? Hollywood. Mao. Kani kay mga balay sa bukid ba? Wood, plywood. Kuan man ang kuan LA ka ng desert. Desert. Moral siya ka ng Israel. Kay desert man siya. Init kayo. Mao ba? Sige, mabaklay ra man gid ni siya. Oh. Downtown pangit mong good kayo. Kuan kay ka ng basta pangit. Unsa man kanang Hindi inanig yun. crowded? Ugaw nga mo. Ugaw? Mo ba? Wala ka ng straight ang dalan. Dayon. Siguro lang. Ano cute lang. Hindi ko nito LA nga. Gabi ka delikado. Oh, dayon kay Boss Iron Man diri guys, oh. Mga kamuti yapon magpadagan, oh. Oh. Oh, mukuan siya ang linya ba? Harley guys. Oh. Mga Harley ba? Ito lagi na ko kaya. Mahal kayo lang. Tambo kay siya pa ba ako gito mo pa. Ano murag bitang murag i-check ka na ng mascot bitaw Tingnan ang kay view guys, oh, dagat guys, oh. Wala siyang mascot yung ipalingkod sa motor ba? Unsa na? Tanda ko kayo. Wala siyang mascot ba? Ipalingkod sa motor. Hmm. Pero katong si Manang gyud nga habol gyud niadtog tiluring kay pabutangan niya og pilyo. Kuan yang habol. Ang iya mo kung kanang jacket kay mo rabi ka higdaanan papa ni mo kabagalan. Mura gi-check ko ano, mura gi-check ka na bitang gikan sa. Ikaw, mura ba siya sa loob punda ay. Hindi nga kay ko lang. Ay mo ginawang kuan nga. Sus may padili ba kay way tambok pa katata. Kaya kita may tambok na kabok. Dili gid siya tambok lang, tambok gid kayo. Dili siya tambok dagko gid siya. Ay nako. Nakakatawa mo ikot ko eh. Ito magnatabo na to pa. Ay mo siya. Unsa? Ay siya punda lagi. Dako kay mo lagi punda. Pundahan. Para ko unlan yung naglakaw. Ang forma may kasi ang jacket lagi kaya mo kita may daan ang ilo. Ay, Sako. ay pangantsaw kay tambok lang sad ka. Na ma-slim. Salita po do. Ma-slim ang kumaw pag-abay mo ito. Slim kay ko eh. Tanawa lang mag-abay mo ito kasi tambok. Ay naku, nakakatawa mo yun. Kaya grabe mo kaya mo. Ini guys, wala'y tambok kita. Baklay na yung tambok na ka mo. Ay. Nakuha ka din sa video wala. Wala ko eh. Na. Sige. Baga. Katong kung nagmotor git po kay Joker mo lagi maskot nga gipalungtod bitaw. Dako sa dito siya eh. Dako dito siya pa. How is it possible the lottery when we see yesterday, it's like they put the price 162. Is it 162 million euro? 162? Yeah, probably. Oh. There's one lottery called Euro Million. Yeah. Yeah, this is the one that really Really big big, jackpot yeah. price. Yeah. Is it like already have win that kind of price here in Europe? It's all over Europe, not It's all- only in, yeah, it's all over Europe. not only in France. Yeah, sometimes there's a winner. But it's like very small probably chance. Oh yeah, it's very tiny chance. But if God will give it to us, my God, all our siblings are Yeah, the whole barangay. the whole barangay is fine. will be uplift from the poverty. I mean, maybe. Like 162 euro is
around almost 9 billion peso. Yeah, something Mm. like that. Di-compute, gini mo pa. Ay, ako lagi compute daan kay bahin-bahin biya. Dagan ba tagbahinan. Pero ang mga first family, kuan yun na, priority na. Siyon sa iyong mama. Ako igsuon. Kaya mga unang nga bloodline ba? Kamo mga anak. Kadaog bitaw. Ala gina. Di na ka malibog unsa imong baton kung makadaog ka. Nya nagtaya na mo. O, gina meron tigulang nga balik mi kay wala pa daw nag-draw. Pero 162 na siya. 162 So na may ticket nga wala pa na check. na Pila man yung ticket. duwa. Uy. Ay, malay mo Kaya lugar. mo inyong number gina mag-quick. Maswertean lugar. Number na. Kato kati dudo kay quick pick man to. Wala ka daw siya. Or quick pick. Di mo kung may kabalo og quick pick. Tsaka ang pag... Dili Muna ka mo. wala mo istorya oy unsa. Pwede, how do you say, I'd like to, kuan, Like lucky pick or the machine will quick choose. pick so that they can write it down and translate. Can you say it again? How do you tell the cashier at the tabak that they'd like to Buy a lottery ticket. buy a quick pick lottery? Like manual pick. Like the machine will choose the number. Ah. Mm. I'm not sure. I don't know. Pag Kasi kuan, quick play. kung ako i-translate siguro di sure maumang ko ano resulta no. Pwede man yung quick play. Dili ignore ako the machine will can I birth the machine will choose the number. numbers. Na may manual, napod may quick. Oh. I think you can, but I just don't know. The I would. term. Yeah, I would have to ask. Ay sa kabalo kay di mo siya kataya. Pero madjakpatan day. Kada og biyaya pa kong 3 euros. Amo 9 beto amo lang, primero lang. Ako kay 3 piso ra akong na kuan kay bilang ko ticket 2 euros or But I really like the pasta and meatballs. Oh, Good. yeah. It's amazing. Very like French, authentic Italian taste. Yeah. It's really, really good. It's almost like same in Shanghai when I will eat in the Italian restaurant. That kind of taste. Huh? Sa nasa din. Kanilang na PWD. Pero kaning na PWD, di lugar sila mo reklamo lang. Okay guys. Dungan kita. Kaya kung mawala yung sa mga parking ko, huwag ang daan ng Kaya itong nag-video sa iyo, video ka gano'n, maligya sa mais, na naman eh, kita mo naman eh. Ha? 3, 4, 5, 6, Ha? Oh, 1. katol sa imo? Jo. Sa video, ano yung video? Video sa ako mga live eh. Guys, abot na guys. So, sa una ang bata guys, utang na sa pakbag sa Pilipinas guys. Dili guys, tayo kay kabubot na lang guys. Layo lang yun guys, layo ra.
Tara guys, oh. Ulog ang gamatoy guys. Kailangan kasi tulo guys. careful, be. Ibugnaw man guys. Aircon man ang kwan. Ang gawas. Ano na elevator ba? Ha? O lagi. Kaya Julie ba na elevator? Pero exercise maguning mulai elevator agdan ra. Okay. Magtapo ng mga kwan ng mulai elevator. Sabi ng kwan pa rin, isa pa rin. Ah, At mo na. Oh, c'est quoi? Bali. Kanang lami ng sikwati nga butangan og milk. Okay, thanks. Sikwati nga butangan og milk. Dali, ako na magawa na si Kwate. Ano sa listo po yun? Bonjour, mami. Bonjour, mamie. Bonjour, mami. Ako kasi lang tayo sa dapian ba? Joke. Joke. Diyan siya yung tindugan. Diyan siya. Biasan ka. Oh. Si Kwate mo ba? Tasan mo. Before mag-mask kayo, but 1 hour before, like, before mas magkaon. Palo na lang ngayon.